masa tu kotomelo matinroy patung ka kijari bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Jadi ka-20 si dia pa 15 10 ko ajewe cicang ko posie. Iya naror supaya dia natama kung ka papadisang makalelen na kiri tawe dia natama. Ang kaagaga taw lamurang inyawa dia natama ito karena itu kunci ditutup pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi alena tumalabita Pak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, terkhusus sahabat kami Ustaz Asri dan juga Sohibul Bait, Sohibul Hajat, tilodongengi mamagi-magi nai paturungang atenangang monrewi ya bola angkai nakibua untuk kehidupan dunia dan sekaligus mencaji leteng lalap baraka lore suri monrina pong Allah Ta'ala mati insyaallah. Magi-magi nonroi bola na salama diberikan ketenangan dasarkan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sitonganna ceramah ini adalah ceramah tasyakuran. Ceramah untuk bersyukur nasabah papedalik na pong Allah taala ke alena Sohibul Bait wasangirona kurang itamah ternyata baru dikasih masuk. Jadi insyaallah pasangi lako alena Sohibul Bait ya matuk kawani kupuraki mas sempajang ngisah sempaja sunnah hajak ki don rakang, kemudian baca suratul Baqarah. Ta baca suratul Baqarah wadita bagi. Jadi telengi anak ta nabacai misalnya si digesok napa kita bagi itu supaya bisa selesai satu surah cicemoh. Jadi nasabak ko bunga yonri boleh makben itu disunnahkan membacakan suratul Baqarah di pertama itu pas bunga yonri makben bunga iletik. Jadi itu penting. Kemudian
saya ajarkan tadi, ya rumah kanja ipake na sebab berdasarkan hadis sekaligus ayat Al-Quran. Ya koto tama oko bolata mak bere selengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia nagang kayer. Ibere selengi boleh. Ibere selengi ti aleta. Apa iya ko yero boleh mita bere selengi tanya aleta. Jadi akadaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa ta bere selengi aleta? Assalamu alaina. Napa ta bere selengi malaikat engkau kilala bolata. Makanya ibacai assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu berdasarkan Quran surah An-Nur. Maka dari Allah Ta'ala fa iza dahal tumbuyutakum fasallimu alayya. Kau tama ko kilalan na bolamu beresalangi alemu. Jadi aku makadaki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tu beresalangi itu. Nasaba iya ko pa dia tu gaga benda mati. Masih kiri mana ngi? Bahkan onronge maka puja, onronge mas sempajang itu tidak pernah berhenti berzikir. Idi tomi itu maka damate na sabade na kedo. Tapi maka dai nabita tidak ada benda di muka bumi yang diciptakan oleh Allah kecuali semuanya berzikir kepada Allah. Degaga tu sewa-sewa namo batu masih kiri to. Ang kasikiri na memang to. Olo-kolo yang kasikiri na. Aja takadai di tawe idi baka tawe takalupa kumani masih kiri. Pura pi mas sampahnya dibaca subhanallah kata lupa telu ya mirona sikiri. Iya, jadi padahal semua benda itu berzikir. Bahkan maka di nabita ya kongka aga-aga pura monrui mas sampajang ya komate ko terima rani-rani itu mengilodolo ripong Allah Ta'ala. Dan itu kala menjadi saksi. Nyana tu ampai ko to mas sampaja to kalete-lete. Pura ki mas sampaja perlu lete ki mas sampaja sunna. Mesiki mas sampaja sunna lete siki. Maka remaja na tutu kali lelele supaya mega sabi. Mega milodongangi. Makiro katana. Makanya kau tamaki beresalangi jolo. Semua yang ada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia toro ibaca nasaba ia tu jinge materu ko sibawa ki. Ia kotama ki kilala bolata macio to. Narsaba ia tu kotopole joka pada rona ia. Saya dari naik mobil jauh pasti kaji macio. Tidak mungkin tidak. Demi nirita. Tapi pasti yang macio riki. Aya naro kotoma beresalang ia naro tutu ipintun na jinge supaya dia na tama. Apa ia ro jinge kak degan rona o komitasi e monro ya se na wae. Tapi degan rona ya kong kaju madario kon itu monro ya natu na madario katau nalasai. Cuma idi ko nalasai ki si anggota ki. Apa to ditolono ko bawangnya gaga. Itu kan makiro. Ini na pani pede nalasai nasawa anggota ko to ngan nahi. Apa to lina pandre na. Makanya kong kalasai ki aja talokoro. Iya. Jadi makom itu ya kong kagaga aju maraja mitap bana tulis serre bulu-bulu ko to madape angka ko tu maca itu ko itabangi maka dape kecarana suri made taboda bani maka de ade ko me kata bang itu ko baje ya jamon langsung tatabang iya kong kata ko boleh na isuro made na pe itatai boleh de na macai yo po ko tatai bawang inang kayase de ta macai na makon itu na me kata na lasai maka de to pandite de muitai suro memang imade bicara jadi dimoki okoro. Maka deh mereka tu tak bangi ko bajai. Ade memang no kutukong kako kutu monro lete kalau sapa onro ko ro monro liang ngewe. Ji ta podangi lete na sama tole na maka datan de meto onro ko ko ka makiro. Yena tu ampe to pandrita biasa kong kagaga na salipuri aga na bacangi. Kotannya suratul Fatihah ayat kursi. Apa iya ko surayasi malampela dai. Iya ko suratul Fatihah madarimo pa makadai malampe mo pa. Aya kursi kada malampe to. Iya na tunang kasalipuri salawa. Nabaca ba mi salawa. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko malampe mo pero akarbani bismillahirrahmanirrahim. Tapat ceneri bani bismillah. Namo cicang mi. Iya ko iya rode mo patapala iya mate bawan ni. Katudodo ko namo bismillah de tonulay. Iya. Termasuk itu kotomelo matinroy patungka kejari bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ka 20 sindi pa 10 ko aje cicang ko posie. Iya na ror supaya dia na tama kung ka pa disang makalelen na kiri tawe dia na tama. Ang kagaga taw lamurang nyawa dia na tama itu karena itu kunci ditutup pintunya. Bahkan engkau kusi di riwayat aluruntu maka dia tahu pandai dan ini diamalkan para ulama. Nigi baca Bismillahirrahmanirrahim akasiratu setiap subuh. Akasiratu to komelo imatinro ede gagam manre watakaleno kilala kiburu. Namo alati de to namelo manre. Tidak ada binatang yang mau makan jasadnya orang yang merutinkan basmala akasiratu koele akasiratu koreweng. Namun yang miro amalkan. Tapi jatuh si tak ada Bismillahirrahmanirrahim akasiratu. Jadi Bismillah tepatung ka Bismillah ki mataru ya ruyala sikiri Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim akasiratu ibaca. Ya kolatu itu tu ni Fatihah. Iya. Jadi itu pakaian atau pandita itu pakai salama. Bahkan ko makan jai namo lo kolo de to namelo padiri itu tahu. Yang ada kalimat basmalah di dalamnya. Itu kuncinya. Kemudian maka daka onna ya ko tamaki iya jero to pandita riolo si batomotota kuncinya itu padisangan na dena si rupa. Anak mondre mi makokwa bansanaku na apa dua telus tas itu tas si rupa mi baca. Nasaba sibuki atau demi matoni risang. Jadi ya roto pandita riolo nak guru ini pak disangang ilmu jinge. Masuk ke ilmu hikmah sebagian. Nak guru itu ni tasawufe, nak guru itu ni haddesae, nak guru itu ni tafsire, nak guru itu ni lontarae. Nasaba pole eganai pak disangan na kadang angka pendapatna makadaki tidak sesuai Al-Quran dan hadis. Padahal dena sesuai Quran si bah haddesae. Ini mide panidapi. Makiro. Walingi contoh. Magi to motot tariolo na pasangangi. Ya ko makibua ko bola. Aja na si lampu pintu tamae bolamu. Pintu tama kelala na pakarangange. Si bawa pintu kamaramu. Natengi mo pasitaru-taru. Makan magay. Palasate ko tu bola. Nah begitu. Magi na kada palasan. Ini kadang orang tidak temukan. Maka dia gagah hadesana. Tanya dia gagah hadesana. Iko makurapahang. Iya rojinge materu makomi itu lalangnya tu nasangeta itu susate materui nanya tu jingnya komi lalangnya lalo makoro iya ko lalo i materu tama boleh de naleko na iya tu lasai de gagal lette ko tanya jipa lette iya na tu nakada magampan nakan nalasate nasaba magampan nola jitama makiro yan na nakada pasiselay ya kokwi pintu tamay usahakan ni pintu boleh aja nasi lempu atau pintu kamarae itu ilmunya orang dulu karena dia sudah mempelajari sampai ilmu jin. Jadi itu makanya sebenarnya pak disanga makero pak itu penting. Nah sebab ye itu dicukuki korami namanya rodeto na temak. Yan na mega makoko cede mapasala tapamaka na dega dalelena. Karena ilmu itu terbagi. Makanya Nabi itu nasuruh itu pintu ko mangaribi. Sebelum maghrib ya komeni labu mata nase jangan buka pintu rumah. Tutup pintu jendela. Anak-anakmu suruh masuk. Yo puidi. Napi pede melo labu mata nase napi masuk selfie. Samse gare. Setan. Iya. Okon itu namanya kan na pengaruh makaleleang nasabak di situ jin keluar makanya itu kumelabu mata nase ya sangi tanduk setan dia nawat dito masampajang onrona to ajingi masompah pak mata suemi itu nasompah jadi mangolok ko niro yan na to namega na atau lima maselfie na to namega seta-seta ngecay podang ada bayi ne makoto yan na to lima selfie kumelo ilabu mata nase ya cuma kali nga baca ya to. Iya na tu ya tengi masampajang ukoro tapi angka baca makan jalada aga apa surah wasyams wal laili kulon subra bil falak kulon subra minas ya kota bacamu ya pae komelo ilabu matan nasoe maka dato pandita pada wai bosie dalle mudena petu apa surah wasyams wal laili kulon subra bil falak kulon subra binas ya ko wasyam surah ke-91 ya kawalail surah ke-92. Kalau surah bil falak, kalau surah binas mana sa teruntuk. Ya ko detu le runtuk capak na bana korang yang tabuka teruntuk nih.
Jadi itu kuncinya. Apa mau surah? Ya kode tak apalah yang ngaji ki. Komelabu mata nase. Makanya di situ dilarang sholat. Tapi tak tutup pintu tak tutup jendela tak supaya jangan tama jinge. Ama kiro. Termasuk jangan memotong kuku di dalam kamar. Aja tak tahu bak kilala kamar. Apa itu jin na kanuku ya mapalah. Ya na tu namega tau biasa denule matindro ko kamar na. Ya na de nasu isaliwa denule matindro ko ki kamar na tu lima pala papena dina padahal jalan ngasewe mapala pule lalang itu jin kuku. Oh jopo midi saya sama toba itok miaga komani jadi nan resi sagi setan. Tapi dia toka ke kamar. Paling makanya tu komeki matoba sebenarnya komeki matoba itu ajenne ki jolo salah sigilingat ya tu ko jumai ko tome matoba ko jumai matoba ki jolo napa lo cemme mestinya lo ki jolo cemme majenne sempurna napa matoba supaya ia rokanuku elaga polo ko watakale dalam keadaan suci dan tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Iya, Pak Mega tu tahu matoba memang ijo napa lo dio tak bali. Jadi ko matoba kayak tu matoba ya so sining atau Kamis sih atau Jumat ya telu ngasewe. Jadi ko matoba kenapa di ko matoba ipamula tawi. Pak jalo napa datu lima napa macicinge napa nak lima napa lokindo lima. De nakan na tela saoli ko ya tu napake. Termasuk pano de nakan na pano. Ko yang penting makiro pak jalo datu lima macicinge nak lima napa lokindo lima. Makotoro matu kiri ya. Tapahan nih. Napa ini sam? Nule 500 di meter kan ukuna na tapak napa ini sam? Itu. Kecuali kayak bercukur makelu makanya kau rabai. Saya dapat di kitab hikmah itu. Ya kong kan anak tak baru jaji makanya tu kau pure bunga itapa ulu anak 7 hari kelahiran dipotong rambutnya. Nanti matok keluki rutinkan setiap hari Rabu. Selama 40 Rabu. Iya, soraba maka deh korwita penjelasan atau pandita ya kau angka anak makelu araba maka dia akan bisa menjadi ulama fikih, orang ahli di bidang hukum. Iya, ya lengi kecerdasan, yufaqihu fiddin, pahangi agama. Iya, jadi soraba. Iya, tapi di tomato aja nah. Lama nih anak tanah iya itu yang kongkana masih sekolah mau apa itu bagus hari Rabu. Jadi kemudian saya kembali tadi siaga menek macarama kak jolo iya. Jadi kota makiona yaro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina alaita naruta beresal lagi wa ala ibadillahi sholihin supaya ia malaikat pamasewe yang kau kilala boleh monro yokoro jin itu diusir keluar. Nah sabak deni beresan lagi itu akan keluar. Yana tu nama tanna yonri boleh. Yana kata utama bolana de nak beresan lang. Magi ni baca kulu Allahu kai tambai kulu Allahu. Suruh nak kata baca kulu Allahu katallu. Namo cicam mi jajito tapi makanja ko katallu supaya magai. Madecingi bali bolata macenne tanne idi bawang na pakai daleki pong Allah Taala ya kibace kulullah wa katal itu nak dapat tamakan ngikora bolamu tungka mutamai pak ko to me bace 30 gesok na patamarna de ta salai bola ya naro ni baca kulullah wa katal pak itu setara dengan menghatamkan Al-Qur'an 1 kali makiro. Jadi ya meroi baca. Jadi kota maki kaya ronana takama dari macule. Ya tona tu ampai di kitabnya Imam Sarnuji maka dia to matatariolo pemali tapi engkau kok kita dalam kitab Ta'lim Muta'allim di Imam Sarnuji dia nawat di masering ko boleh ko wani. Iya. Nawat di masari wani. Kato tu tau liwa repa na wani pinasari. Itu. Napeliwa masari ko wani aja. Magai, iya na tupa de malaikat rahmat te kilalan na boleh. Iya na tu tong tadolo makada iya ko musti masari ko aja mo sarilo saliwang. Sarilo lalasi sangi. Mo pasipulong. Elepi mo beng. Usaha katiro ropoe aja nak banyo ko boleh. Karopo
Apa non rigid tuh. Care-carewe ko igatung isaliwa ko pure sesa aja nak beni. Okon itu nama dari yang katau nakan napat diaro, empat diarona langsung mati. Itu jin pakaian. Mega apa tuh bayi neta tetep papi rewe na sesa. Nampak bani sesa na. Iya. Enang kabayin itu 5 sesa rewe ngapa tolasisan. Sakadaga mana repan. Pak rewe pinasesa. Iya ro tamata tadiolo macalada ma guru. Asesa ko maele murak ko iwi. Sebelum lemah pulun ni nasabaya na pura sara mamula ni jinge masu lah kada aja na macake papake mo na pamuala nasabachi ko na tamay jina payala yan tu nakada pemali tu ko mangaribi pinipulu sasae makada pemali batungan na demo madosa ko mujamay tapi angka tu pangarun naman tu makiro masariwan nyo ko boleh pemali nasaba napasu malaikat pamasewe madodo dale makiro ide na salah ya tu napa gurunge angka mana nangka ko kita termasuk Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim angka iya kung kataw makadadega dalele na dito na runtui iya itu pe nasabaya ro tomatot tadiolo ulama non rima guru yero ulama eriolo wali non rima guru iya idio ko man YouTube guru na pil YouTube kita na pil Facebook iya tanya na irsyadul ibad na pake tanya na riyadus solihin aga TikTok iya man yon rotona dega aga sakada aga kenri pamulan na kenri capa nah ini penting saya sampaikan Pak supaya ini tetap dijaga jadi aja tak ada bida ya deh angka memang tu dasarna angka iya pada mia tuan rewe na tengi na bita tatala tala angka nanre kosi di tak den na andra ala ya ro magi oko kamero baraka makiro maga je kong kagaga yala pada pagkay sa chidi idi na bawa ko yala manan ni tawene di to limon romajanya way kadala iya bawa itola makomati itu sito nga nanrewe iya na rotala dasar maka pote gate ko loy peste mala nanre makay ka na panasisa makay ka de nanre manang ide to na ko to penrange de cede na tala jolo matu pita tambah aja tamasiri matambah daripada monro bawang ala ni tatalu saji si tangga minanre nasilakan nyo kuyawana ya ganna tu Pak tabayangkan ko sisa butaw na tasi saji berarti 7 kilo lebih 70 kilo lebih ya kumakumanang ni rotay Pak na 200 juta penduduk na Indonesia lebih berarti lebih 70 tahun itu cece nama-nama ini gare dia na perhitung kami tahu ya. Jadi aja kadang kita kelewatan mako mati je pakalinongi budi. Maka gagaga yang didiga gunana. Melini guci maka raja tak 300 juta tak 200 juta dia tu nak bisa peneh. Iya. Cerek kristal iji dia tu kai pakai. Iya. Makun raya Pak Mondriolo mana wita la dapur na makun raya sesa. Ya biasa paneo kilala da purang itare makoka masumana ngila yolo. O kiruan tamu monro. Cerek kristal mapamule madani egang kamaraja dia to kay pake ya moro cerek kapo na tuli na pake. Sabo i cerek na la nanti lo pasay na tempele. Ang kamu i cerek kristal de nang kanipake. Ya nami kami cawa mega kena. Tersinggung memang nih je. Panema ka soli yukimana nga sange hajianu na pasoro rekeng nasa 10 nilo si paneke ko 20 nilo si panek dito ka napake piri palastimo nandre ko memandre rapai pili palastida na sola ng tolay hadiarinso ina iya mor makalo dega ga napake degere makalelean ito makalelean itaro bawang padahal 40 so na 40 wanin na si dia gaga de ni pake itu kala minta pertanggungjawaban di hari kemudian wajuju makoto enang ka pakai 40 so na de ta pake man rasa gitu kutanama na itu
Namo bapak-bapak deka mata pakai ibu patapula so na makutan na to. Ini mah peringat ramaya. Jadi sebenarnya dan itu akan kalah menjadi saksi. Okon itu ampai tau pandritata nasuro ki maka dia kongka pakai baru yali langsung pakai masam pajang supaya kalah bisa menjadi saksi. Iya, tak pakai masam pajang. Aja nih yang moro dastar itu 5 iga lulu ya matui pakai masuk subolo ya matui pakai mak bajabale. Matui pakai mak bisa pane matui pakai masam pajang. Iya. Asa maripa jesa di ngustasi pasak ba mani mak de gaga. Iya. Kato malada malisa-lisa pa makasoli na pake lo malapa sana pura malapa na lapi na pak biringi salisa pa kadikan na pake masam paja perlu sampaja sunnah na pakanjagi salisa pa na sampaja perlu ya kadikan nge no na may gare iya sigilingan ngi kineloki malapa ya moro kadikan nge tapake itu iya mikologi masam paja perlu tapake rumah balo ya pak waji nama-nama gare. Jadi ini banyak hal yang memang harus diperbaiki Pak. Jadi rena upasangangi aja tak sering ko bola tak kawan. Kemudian yang kedua, jangan biarkan tempat air kosong. Ya kau pakai ki bempai ro pakai bempa pakai jangan biarkan itu kosong. Ya tu kunri dale. Ya kong kawaju-aju pure pake na melomoki sesak maka na memui sesak kami memui pake pemang tapi memi sesak ia naru ya lulu ka biasana aja lalu itu menolak rezeki selama 40 hari. Iya katu biasa tau naludu wajujuna nasibana tujuh malulu kami memui sesak ko bajai aja apalagi matangangi pake wajujun ya lulu kang ka biasa begitu. Iya HP kabur lasu ya lulu ka makoe kacamata ya lulu kau itu menolak rezeki 40 hari itu ada di kitabnya Imam Sarnujid. Iya na tu nak kada tamat tariolo pemali demo madosa ko jamai na sabaya ko maka de pemali tidak berdosa cuma mempengaruhi kehidupan dunia. Nasaba dale na kunrui. Iya, ya kepala ko pa balu-balu na patapulo sona na tola dale tu na siulat tulad bi. Aja tak kada iya na tu na mega nasa di sajiya babalu-balu ka watu na pamula nasa makamoy ka pangali magi dong pula taray na di na magay pamali nulay diyan kataw sireti ka tapatawi sinasalahkan nalay na salah-salah. Iya asa pura memang iya ang kayano karwarawi balu-balu ko ay nulay diyan na baca-baca tau ba kunrun. Iya di itawi na salahkan padahal alay na malanggar. Iya na ro makiro ya. Palai ko onra balu-balu kang aja ni tari ropo ko tilala pa non rijing. Apa iya ko tau makanja tu tau mapacing atin na maga si konek matoto kami matoto maka na macan ni menyama sa dingo korolo mak balanca mako nasaba de gaga jingo koro ganggu ite ko lawi na itu jing itu 5 kom itu sipana. Iya. Ini penting saya sampaikan supaya tapahin kada makiro pe arana larangan-larangan na tawi biasa. Iya mero ko makade biasa ti istilah teman-teman iya ko to 5 kito numu de mulai mita deceng na isame man tapatapulo to so na dali mutatola gitu kiro kemudian makade nabita la taj'al buyutakum maqabir nawiru buyutakum bikiraatil Qur'an was shalah aja bung pancajiki buruk longi bolamu onriwi mas sempaja si bama ngaji nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah paterangi bolamu alengi cahaya bolamu dengan bacaan Al-Quran. Mega tau salah paham maka de bikiraatil Quran nasangi maka de gatungi kaligarapi. Onrotona nagatumana mo kikorangi den ga bisa baca. Dito naman aku ya tidak masalah tapi paling tidak ngaji ki. Nah, ya naron nak maka dia tangaji ya benar kulu Allahu tabaca kota makito. Iya. Kemudian perbanyak mengamalkan surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Iya, palai kong ka usaha-usaha pajoka perbanyak membaca Alam Nasrah. Kanja na sitongan na boleh ko jaji mako ireking siaga total na pembangunannya dari awal sampai akhir. Napatapasu 2,5%. Iya.
Jadi misalnya maka ada 500 juta, tapasu ni 2,5% okoro, aja tak kada sakka, akadaki untuk papas salama. Apa ya ko rumah pribadi tu dia sakka na. Ipasu mi jolo sakka na dia na pakai mak bangun, kecuali biasa waktu na tapake mak bangun dia na pasu sakka na, tapasu ipacapurang. Ngama kiro, ya kan rumah pribadi tu dia kata sakka na pak, tonri bolatan na mo siratu tau tonri dia tu ka sakka na. Dia kan sakka na bola pribadi itu, kecuali pakai mengusaha, mak buka ki toko ilalang, mak balu-balu, nakan na tu sakka. Yo poko yonroi mi de, pada mi oto pribadi, tapi oto pribadi tongang, dia na to mapasilapo oto. Pada mi amas pakai perhiasan, pakai de. Maka na mi gapos ta si tanga kilo, na mo 5 kilo ko na dante mo ide to ka sakka na. Kakama tau penrang karante na 5 kilo. Dia nak kan sakka de yang penting tak pakai sesuai. Ya mi kome pilau botingin apa ipake wade. Mancagi aset ya tu nasabak metangi itarona na ipake na. Ya sange pariasangnya madake. Mega apa aja itu tahu lawan na pak diri calon na pake. De tu nak tau penrangnya de. Jadi ya ro lawangnya dia itu nak sakka ko perhiasan de kecuali ya ro lawangnya yali tapi ini akan memang ya aset maka dia ko masoli matu lawangnya meka balu ya itu aset atau ipakai mengusaha itu kan namanya sakka itu tasisa sitau ngipasu 2,5%. Iya. Ko mapabareki polena asale bersina talemaning gaji na karyawan sini na parokosan na mapacipi keluarkan 2,5%. Magampang ireke. Kada maji to mampasusah kan kamu pasti dah kau ustaz saya makuye. De tu lemis sangidale tata tambah atau de ko tanya sekka. De tu le. Ya ko pasti dah kami de ti sang kada menre kada le ko tau de. Ta coba ni gare makam jasa sekka ya tau ngemisal nasi di juta. Tareke ngitau pe mana menre 2 juta berarti 100% dale ta menre. Ya ko pasti dah kakade na cocok. Apa idi minonroi meki pasu ime ka maseke kita pasu cede. Makiro, yo ko sakka de kaga yasang pengalatal meto maka 2,5. Selesai. Dia nawat ditawari. Jadi ya ko meki misang idale tamendre enang katau makam jasa ka kadala tahun dulu 2 juta sakka ku ya tahun 5 juta berarti 300% me 300% dale tamendre. Pak mega tau mega gagana mega tu indran na. Ina tu ampai indran ni de ni sakka ki. Makiro pak tanedi pun na. Itu pahami. Jadi iya tu agama yang makanya rekenna pak mega tau makana menre dale ku madari mega misusana. Pak mega tu indranna. Iyo pokok sakka ka mapacing. Jadi makiro itu nak ada sakka wakka dega ga tau mapasu sakka denenre orang perana. Ya ko sekke erakka. Cewek kamemat tu jadi ya moro jolo imon ribi pasidakah. Ya nasu na sakka tatapakan jaki rekenero. Ya nasu na ya tu salama ni. Ya tu pasti dakai patambah-tambah mani. Iya moro sakka jolo tapakan jaki. Paneng itawe 5% apa galu tadahu anu kwe galu ledei yung kosoki 5%. Tatimba bani siya ga kilo. Pak mega to je tu patimba na kurangi aga sesa. O kono kampo kumako sesa dito nano ko pendra. Iya. Tatimbangin apa ti sa kadose ko. Tapaso 5% na magampang mo ti reking. Kabasnas tabawelo basnas. Atau kung kakaluarga ta makrawing kamalada kasi malada buti na madari de na lolongang yan alo tali. Tabantoy. Apa iya na makanja mo sakka na tayo pa de na masolang agagana na po nga latala ja gayang. Iya mito ko de tapaso sakka na yan kana tu pasi nga aga balao. Na tu ampay madari balao latu pipitawe na pagili na chapuri makana maga je si kuya tunan re balao na de paso sakka na. Waktu na natana na sangan nanutam itu puang pasalama ipo sisa na nadupa dia na kalangkalingan dia na kalingaray po ang Allah Ta'ala. Palay ko na parikanto ni Baynele jipa tumaso. Ayaw ko na paidompe galo na bapa na. Ibajayli galo na bapa na. Ako mapa da Rosi tapagalo na ma na. Jadi lelean ni matoto makun re sesa. Dari marajaya wa kuiloy na pura natama kanto na marajing.
Tapi ako mite makun raya na kuy kasalahan na kadua misi taong. Ya ko malapa itaw eh. Nangakui kesalahan na tu. Ya na po malapa pa, tak ada po kakasih pa. Iya tu mengaku ko tu. Tapi ako pure ya tu dia na mengaku. Asal leparan itu mana mengaku makun raya salah. Kemudian saya juga wasiatkan makada jangan tinggalkan. Itu di makun raya mestinya kan begini. Kita punya di dalam kamar itu juga tempat sholat khusus. Ya semihrab. Aki buaki. Kanjala datu komalo sagina-gina mui kamarae. Okoro alaki sujadang. Tataruh koro tapat tatai napa tatutup. Ditutup supaya tidak kelihatan kalau ini. Kumiki masam pajang okoni rotama. Selalu masuk di situ sholat sunnah situ masuk. Magai barakatnya itu doa mudah dijabah. Aja tu kali telete makai gatau kumi masam pajak kudin ko badrin dalam madrin lalu ko sadin kamar ko sadin kamar lalu sadin kalau ko mon rina WC ko dito ko lari sila ko sadin rosbang desa kada kinrimi masam pajak. Padahal WC nakibua 50 juta non rimi jambang. Maka soli ongkoso na non rimi membuang kotoran tapi dia gaga non rimi berdua-duaan dengan Allah. Mestinya ka onroto tataro takibua hanya berhadapan langsung dengan Allah. Supaya ibadah mudah diijabah doa-doa kita. Itu pokok. Kung ka masalah tatama ni okoro milodong. Tapi itu ko padong apa matengah proses nah. Pa itu padong nga di na langsung ilapor napay na catak malaikat. Palagi ko yoro hadese maka da so kami si pinilapor man rasa ki. Macan ringi lakit ta so satu de patu nilapor gang ka kami si. Pensa hatu botin na de panata lapor. Dito manoko na magi po ngede na tarime padonga ko makade malaikat na de paji ulaporo kami si kulo malaporo. Ina tu na makai gato milo so sini milo sa peda salasa milo motor araba milo auto mapad di ulu malaikat kada aga tu milo. Na de po ulaporo na barubas si. Yan na tu ampay makanya ako to masampaja sunna ya ko sampajang si pak bicara langsung isi bapong Allah taala. O ko ni suju pacapurang ilaw kong kaagaga. Itu tembus. Sebab Nabi ta makada onron na atay si babo pun nama cawe ya ko sujud. Aja ta pala-palang ya kong ka lakay ta pajok kamaga lakay ta masalah o ko ni romilodo. Yemi tu gunana sampajangi komunikasi langsung apa ko malaikat kami si pinalapor. Kadi malaikat sabar ako. Sebab di po lapor yo po ko sampajangi tanya urusan na malaikat maka na malaikat iko na si urus si bapommu. Nah, yan na tu ampay ko sampaja langsung. Iko suju ki atau ati na tapake kung kasusata. Tapi tapakanya kiti bate tak milodo pa. Mega to salah-salah bate na milodo. Suju na sawe pun kajiro lakay ko pa jokala da tapon rong nga boleh aja nakajok-kajok na kan nastaro lakay na. Pa ini mato makada aja nakajok-kajok ka. Pakanya-kanya ki bate tak milodo salah-salah kamay. Kata itu biasa na sengaja tali taro-taro tapo ko do pole sapu baitullah. Salah-salah itu pak dongan na. Ia na pole na umrah maka di malakul maut angat tano. Pole no karaway baitullah we. Akadaki epot talenga dalle na wadinga siarewi ki buruk na nabita si Masjidil Haram. Aja tak kada aja tali taro-taro tak do pole sapu. Ia na pole mati ni na sabali na mato makada. Jadi makanya ki ko tumilodo tapak pakanya-kanya ki jo kada dito karena salah-salah. Akhirnya jadi doa itu langsung. Tapi toati na tapake ko lalasang pajang aja ni pala-palang. Toati na pake. Ko lalangatita na sabade na rusak sampajangi ko kita lalangati. Yabi ko pala-palang yan kataw pandrita makada din na cucu. Jadi makiro. Aja na kuni sampajangi aja na talo ka sandro-sandro. Magkutanang ko sandro palagi kung kataw biasa makanya na usap pa po ima ang kamugi po ima. Apa dia tiap ubarani mani pak karena imam itu diutus memang khusus di kampung. Pangulun na memang tu kampung imam tayi di ustaz si maka paling ngataci si tangkong katoy. Imam tak malak dak terjagai. Maka gitu ne timang jama-jama mate pak mate pinapang katolay. Ya ko kepala desa nape situ mak jabak maka dia mesil. Ya ko imak dega melo maju kasih je isoro ciasi. Pak maka raji jamana mapamulay tau madang ay alina mana muloy. Pak Mega tu toko mapamadangi Sandro minoli. Nanya ko Sandro tu talu mina tapu. Ya ko tanya gesa-gesang anak wali wariala. Ya itu talu Ana ini gare. Nanya itu magi na malasama ko na sa iya gesa-gesang.
Ari makadai ya nak wali mula saiko. Iya, palai ko tau madang. Soro-soro tu jo tangai mako na saing kaje na tajang ni. Kana sanro makoro lo ni tato macaneri na sai. Anak na natajam makadai tau na sai ta dampangi pusanro. De pa tu na pura mabay ni. Gaga. Jadi pui matoli nesang makadai ko tau madam makoy wacangi surayasin. Iya ko masesay denu lekedo-kedo pada ko pusay bacakan surat Bara'ah. Iya ko surah Yasin nilada ibadai baca paring kalingay. Iya ko surat Bara'ah dena susah deh mas sausawmi supaya ruhnya itu ditanangkan kemudian dicabut. Makiro iya ko bacangi surah Yasin iya ko lasa pacapurang namudahkan imate iya ko tania mancipa buray. Pak megatoto to nasayo bacangi Yasin mati matu. Tania Pak bunuh to ya tu surah Yasin. Iya. Itu penting saya sampaikan. Makanya aja tak pakai imat tak milau doang alien atas surah Pak pasti masam paja. Nega tahu tanya tahu masam paja 05 baca dong. Iya. Iko mak baca pu imat toli. Mak baca mo jeta kodi? Mak baca mo apa? Baca do salama, baca do wariala. Iya ko baca do wariala Pak doang lo ko tahu matewe. Maka danigan ustaz, ini mani bawa. Maka daki sininna Indo ambo ku mate dua ni Indo ambo ku nania sininna para leluhurku sininna tau mateku macam mana itu nenek talayase aja tak ada yamanang pu satu pu imang iya Pak mega tu tau nasa baca wariala ni kan nasa yamanang pu sanimang ni kan itu makanya itapu ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila iya tu dua tu bahasana angka makada ila ruhi angka makada ila arwah iya ko makada arwah berarti tomate iya ko makada ila ruh wadi tau tuo nah paham ya iya ko makada ila ruh namo tuo wadi tu kiringang iya ko makada ila arwahi berarti tomate ya tu makana makadaki alam arwah. Maka ada tu ko ya ko tahu mati kiri ngepat ya bacaan ni. Bacain kulon surabil pala kulon surabinas kul Allahu napa ayat kursi napa tilodo ngasalama selesai. Ya ko baca do salama tatanaiwi dalam rangka aga syukuran pindah rumah tilodo ngi asalama kamun ribolana. Ya ko oto malioto baru tilodo ngi napaki oto na salama. Makom itu ya tu baca do salama bahaya ko dinirisam. Ajak kama kanilaw milaw yoto na sapeda milawan. Nggih, baca dato mate makoto, wariala makoto. Ajak kama makana baca dong oh, nagan rusu makana malaikat ini gaji tumbawa. Di pamupodangi makana niga yang taraka ko. Nggih. Jadi mesti aku tanan niga sana. Napi pasiacur. Makanya ko baca daw wariala kedua orang tua dan para leluhur. Ya ko yawai anak-anak dan keturunanku. Aja na cidimi. Aja na cidimi ya. Maka ada anakku, lakaiku, betapun. Makanya Nabi itu berdoa anak-anak dan keturunanku. Jadi nailau doa ngilayawa. Supaya dia na beta. Dia toga aja apa tak beta. Tapi angka dua telu kita lau baca maka dia tu anak-anaknya dia na mabela puluh posipa na ambon. Ya ko makiro batut tanana tulinan na kita matot tanamona tamatunan na kitoki. Maka baala itu. Napasiwala ko ngalata ala demi napasilenar. Iya ko makanja mo ibate tamatumali loko tomatot ta makanja ahla ta loko tomatot ta napakarlab dito ki anak. Makutiha. Yang makana mapi ya anak kustas dewa koro ko ambo ko indo ko mapi na kung kay podangin na dari bega bicarana oh makun rayin unro yeto bainemi. Ya ko makabila kay na may kapasuron nakaka nga jo laka kudi pa na mati lampu laca jo lo tagay katijan dele pentatu tu oh mega to bicara anak neto kule surut iya polo ko itu iya ya nang kamakun ray laikab bio ko lakay na napay pu bapasor kaka nga jo laka kupat dia ngi lampu laca itanga de gaga may ga bicara anak neto matukong ka iya makotiha iya to situ ko matangay mabicara 5 tahun ni demo pa ni sa mabicara to 5 karami amma apa tahu cakar duyet iya makotihan
Iya na cakarudu na berhubungan na tako monro iya tu. Metta na mak bicara wijaya itu. Iya na tu na surai na bita mak jenne sebelum berhubungan. Makotiha. Angka patu bahaya pak narekopure manipi berhubungan na tako berhubungan. Iya na tu na kan penyakit ayam anak esek-esek manukam. Peluk itu. Jadi makanya larangan aja tak berhubungan ko maliwasangi na sabak makutu tu anak tak. Iya ko masolat dah ke pala satu. Membatu topi. Makanya dalam kondisi karena itu ibadah. Iya, jadi itu persiapan memang makoti aja. Makanya dalam Islam ini luar biasa Pak. Di dalam ilmu-ilmu hikmah itu penting. Kemudian usahakan tapakan jaki pas sidak kata usahakan ngikong kana bola yonroi makoy minimal 7.000 setiap hari sedekah. Itu patolak. Kalau tahu pandrita maka ada 70 sabu koyak ndak usah, cukup 7.000. Aja nak kurap itu sabu ta sedekah. Sesok. Saka ngiro sedekah subuh. Ya ko 10 sabu sesok. Napa tabawa gilo masigi tabawa gilo panti suhang tabawa gilo ko tapasi 10 ngiro. Setiap hari sedekah ki tanya kang patolak bala. Iya, tanya kang. Ya ko detulay do sabu na. Yang penting setiap subuh aja tahu kita pasti pulungi. Maka dah setiap tanggal 100 100.000. Si 100 sabu tapi cicap ni sulang. Rogi ki. Pak ya malaikat itu ya minilau do ko masih dekat ki ko dia tak sidakah dia nilau do. Ya ko tak beda ni 100 sabu nilau do ngi. Maka lai malaikat ko pura si nilau do istirahat ki ulah pe ma pasi nilau do. Ia pukul sosok ini laudong. Ia natu nak ada nabi tak amalak kami nana puji puang Allah Taala. Ia menenungan wa ingkalla namo cek dek ni yang penting menenung. Karena yang kau butuhkan doanya malaikat. Pelai ko subuh tanya subuh. Ia tamelo lo masih masa baca subuh asidakan ni atau oke masih eta sidakan. Karena Allah pokoknya tapatamai napatatokan hati walai papas salama pun lino akhirat. Paku baliro, maka gampang aja nama Allahumma sholli ala sayyidina. Makalah ndak mana galeko-leko. Iya. Ya langsung bawan nah. Kan kayasan niat karena Allah, tapi ada doa, agak doa ta masih dekat. Ilo doni. Pun, wali papakai untuk papa salama anak keluarga aku lino akhir. Selesai. Paku baliro. Aja na karena Allah Pak mega to je tau masumba ya ko si di juta asana na pertama ya ko 5 sabu karena Allah maka na sempo na balukang po Allah Taala ya ko 5 sabu di na po Allah Taala na pinangkurang ya ko si rati sabu alena itu jadi tapi deto na ka to penrangnya di jadi negara kita di dalam tasawuf itu diajarkan betul bu. Mana saja karena Allah mau pakai ko 5 sabu 10 sabu nape ko si di juta sabu pertama. Mestinya itu si di juta karena Allah ya ko 5 sabu pertama. Kadang kela seke 5 sabu mina dere. Ya ko 5 sabu karena Allah Pak Cek runtukan. Itu nak kata penrangnya di. Si jana lebih macam ramai. Kemudian saya wasiatkan tapakan jaki asia mama kata. Aja tasi salah. Apalagi ini kan bulan Syawal sesudah Lebaran. Yang ketu amalan aku puasa sunnah. Tentu ni apa puasa sunnah tak? Tapi ya ko ya. Depa. Oh iya, pasang ibu iya ko sawali namo tu ma puasa qada mani. Jangan tanya kang puasa sawal. Puasa kada pasal puasa perlu macio to itu puasa sawal tak. Nah sabak makadami hadisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal mapuasa anang ngasona o ko ulas sawal. Jadi namo mapuasa kada ki ko kumi ulas sawal nadapi anang ngasona itu sudah terpenuhi. Tapahan nih. Itu ulama Syafi'iyah itu mazhab Syafi'i itu jumhur ulama sudah mengatakan aja bana tanyakan puasa sawal tanyakan bani puasa kada kecuali laki-laki nasabah deto ka puasa kada na kapan Pak deto na kan lampu merah iya maka daw na puasa sunnah mo cocok ni de na marigaga ya ko de tajamay rogi mi tapi maka de nabita
siapa yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu seakan-akan berpuasa 1 tahun. Mega tahu salah paham. Nasa ngiron nang yasona pada ku sitaungi tania. Ramalangi tambay an nang yasona magay nasaba tasi de puasa 10 tu nilainya. Maka dia manja bil hasanati palahu asram salihah. Ya ko pigaw ko ci di decing kali 10. Makanya 30 hari puasa Ramadan kali 10 mancanya 300. Anna ngasona ulas sawal ikali 10 anna pulona na 360 na asolalan na si taungi. Makiro tapahan ni. Maka da 20 apo niya asera puasa kustas. Atu na ramala din na 30. Yan na tunang kataupan di tapahan desa makada iya ko kurangi puasa aja na to manre na to loma lepa itu terhitung 1 hari puasa. Makanya ko Idul Adha deto manre na to loma lepa na sabak kita sebenarnya puasa 8, 9, 10 Zulhijjah. Iya ko ganna puasa manre ki na paloma lepa. Karena tidak makan sebelum lebaran itu dihitung 1 hari puasa menurut ulama hadis. Tapi ya ulama fikih selamanya Idul Fitri makan dulu baru pergi lebaran. Idul Adha disunnahkan tidak makan kemudian lebaran. Makiro. Tapi kalau ulama hadis tidak. Sebab maka dia tidak makan itu setara dengan 1 puasa. Tapi aja tak puasa materu. Boleh ki malam Pak Andre ini itu terhitung 1 hari. Tapahan ini seko ni rokapa. Menyaman ni tidak tu dami tak kena tambah. Tante 10 di sini. Maka kemudian penutup saya ingin sampaikan karena tadi saya diminta baca doa. Bapak Ibu sekalian, penting sampaikan ini apa agak-agak kan ini bulan Syawal. Tahu sa kami angka kamamu pabosi tadapi. Kobosi ulang ngapa bulan April ini, bulan Nisan kata Rasulullah. Pati malansung iway pole langi. Aja nang kecapak na singetala. Sapaki bakoro atau ember yang besar, ya kode na baru pura nita pake tabuku kanto plastik, na patapati malansung pole langi. Tadoangi roe. Age bacangi suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, ayat kursi. Akka 70 manang ibaca. Aga gunana yanang kataw pakai puramakbay ni nadega wijana surin minung yun. 7 ngeso. Setiap pagi dan sore. Insya Allah dikasih isyarat langsung itu. Ya konita alena matampu na patatdeng berarti dia memetoga aga keturunan. Tapi ya kona polei anak-anak bicu nite ko anak arwane polei surit piara anak arwane na payale keturunan. Ya kona ite ele na manipi renreng anak makunrai surip piara anak makunrai na payale keturunan. Kecuali manipi na tampu atau menggendong anak kemudian hilang berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Ya ko angkala satta modot toro epusato detis sangi macane ni makbura detis sing kadaga pak burana tinungi ya wae pitung ngeson. Setiap maghrib namo sitago si bawa subuh, si bawa sore atau malam dengan pagi. Namo sitago mitinu. Itu akan diberi petunjuk. Layalengi tulalan nipi maka dia wad diburai la samu atau akwawad dimupaki. Itu. Ya kung kataw ang kainran na denu lewajai angka sampajan na ya ulang iya sa sampajan sunna utaka. Tasuroy mas sampajan ngo kulang ulas sawal to mi bawang. Jadi puasanya puasa sunnah Syawal, puasa sunnah angka to sampajan na. Sampajan na ulas sawal asana salat sunnah utaka arwa rakanna. Tak 2 rakaat diberi selang, tapi kulallahu baca pengupunan. Akka 15 si rakangi. Itu dikerjakan selama 8 rakaat. Selama bulan Syawal. Ya kode tulay na mo cicam ni si minggu. Ya kode tulay na mo cicam ni. Tapi ia sampajangi kota jamai apa padilana. Nomor sidi kong kain rata insyaallah. Itu akan terlunasi. Yang kedua, ia kong kalasatta detis sangyaga Pak Burana ini juga. Kemudian yang ketiga, ya kong katau denis sama bicara. Suruh amalkan ini. Kemudian yang keempat, ini sholat sunnah utaka, ya kong katau melolos sompa.
Tasuri jamai napa joka. Insyaallah berhasil ko asaperan. Itu kuncinya. Ini namanya sholat sunnah utama. Jadi itu sholat sunnah di bulan Syawal. Itu ada di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, mamagi-magi napa barakah ibu Allah Ta'ala. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila khadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisni sari'an bi'izzati. Agisna sari'an bi'izzati. Agisna sari'an bi'izzati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulli syai'. Rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahi ma sya'allahu la ya'ti bil khairi illa Allah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi zahara sirrullah. Bismillahi jaa nasrullah. Bismillahi ata amrullah. Bismillahi barazat gharatullah. Bismillahi tammat kalimatullah. Bismillahi rakabat khayalullah. Bismillahi intasarat junudullah. Bismillahi ja'at rijalullah. Bismillahil ma'atu ayatullah. Bismillahi nahnu fi imanillah. Bismillahi alaina sitrullah. Bismillahi khawlana hisnullah. Bismillahi fawqana hibzullah. Bismillahi yahrusuna hizbullah. Bismillahi dahalna fi sahati ila la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa dinal jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.